अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यम ऋषयस्त्रैविदा विदुः ऋचस्सामानियजोगुंषी सा हि श्रीरमृता सताम्। प्रथमतः संस्थाद्वयम् अतीव रत्नभूतं भारतीय विद्याभवनम् अनन्तरम् इस्कान् संस्था च उभयं मिलित्वा सूर्याचन्द्रमोवत् सर्वेषां जनानाम् अन्धकारं नाशयति। बहिरन्धकारः सूर्येण नाश्यते, अस्माकम् अन्तः अन्धकारः वर्तते, अन्धकासुरापेक्षया अधिको बलवान्। तादृश अज्ञानरूप राक्षसनाशनं द्वाभ्यां क्रियते, एकः चन्द्रः एकः सूर्यः। सूर्याचन्द्रमसोः अस्तमनम् उदयश्च नस्तः इति तु सैन्स् द्वारापि निर्णीतं, शास्त्रे वेदेपि निर्णीतं। सर्वदा प्रकाशमानो कदाचित् कुत्रचित् भासते, कदाचित् न भासते। तादृशसंस्थाद्वयेन प्रचाल्यमाने अस्मिन् तत्र वेदाङ्गेषु विभिन्न विदुषां भाषणसन्दर्भे मम विषयः दत्तः वेदानाम् अद्यदिन जीवने उपयोगः इति वर्तते। परन्तु वेदाः तादृशाः ग्रन्थाः ये न मनुष्यबुद्ध्या लिखिताः, परमात्मनः लार्ड् कृष्णस्य यदा ब्रह्मत्वमासीत् तदा एव उत्पन्नाः इति अस्माकं श्रद्धा अस्ति। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात्। अद्यत्वे वैज्ञानिकाः किमपि कुर्वन्तु, सहस्रं वत्सराः द्विसहस्रं, तत् न श्रद्धेयमस्माभिः। तत्र ये विषयाः उल्लिखिताः तेषां दर्शने एव अस्य जन्मतिथिर्नास्ति। वेदशिवः, शिवो वेदः, वेदाध्यायी सदाशिवः इति अस्माकं सम्प्रदायः। सः सर्वज्ञः, वेदोऽपि सर्वज्ञः। आदिशङ्करभगवत्पादाः सार्धद्विसहस्रवर्षात् पूर्वं कथयन्ति शास्त्रस्य ऋग्वेदादेः सकलविद्यास्थान उपब्रह्मितस्य सर्वज्ञकल्पस्य जाड्यं वर्तते इति कृत्वा सर्वज्ञ। सर्वे विषयाः अद्यत्वेन इतः परं लक्षवत्सरेभ्यः परमपि अस्माकं जीवनाय ये उपायाः, यानि साधनानि, तानि सर्वाण्यपि सूक्ष्मतया वेदे निर्दिश्यन्ते इत्यत्र मया 15 स्थलानि इदानीम् उट्टङ्कितानि, परन्तु समयः तावान् नास्ति, पत्रे अनन्तरं दास्यामि। इदानीं केचन विषयाः मया उच्यन्ते। Even though I can speak in English, but fluency will not be there. Therefore, I am trying to add some words in between Sanskrit bhashana. Now, ubhabhyam bhavati madhye madhye. Idanim asmakam pratidinam problems are coming. Evam gantavyam va, evam gantavyam va. Margadvayameva asti. सहस्रशः प्रॉब्लम्स प्रश्नाः भवन्ति। तत्र अस्माभिः नूतनतया केचन समाधानानि क्रियन्ते। समाधाने कृते अन्यः प्रश्नः आगच्छति। ईदृशी स्थितिः वेदे उत्पाद्य समाधानानि च उक्तानि इति प्रथमं तत् स्वीकरोमि। कुत्र वर्तते इत्युक्तौ इदानीम् अस्माभिः जीवनं क्रियते नगरेषु। नगरेषु नाम नरकेषु इति। कुतः? तत्र अन्नमपि विषसंयुक्तं, वायुरपि विषसंयुक्तः, जलमपि विषसंयुक्तमिव। अस्य परिहारः कः इति यः परिहारः क्रियते तेन औषधविशेषेण अन्यः व्याधिहेतुः उत्पद्यते। इदं जलमस्ति, इदं जलं शुद्धमित्युच्यते, तत्र जले दोषाः अपनीताः। येन मार्गेण अपनीतः स मार्गः दोषान्तरम् उत्पादयति। इयं स्थितिः। एतादृशस्थितौ वेदः किं वदति? आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः
Abdevataam ahuye tvam parishuddhataya agacchasi. Rain water is the purest of all. Bhagavan shuddham jalam dadati. Asmakuntu tatra contribution bhavati visha sanyojanam. Tatra vedaha kimbadati apo hishtamayo bhuvaha tana urjeradhadana. After invoking the god of Varuna, we pray every day. Apo hishtamayo bhuvaha yushmasu वीर्यमस्ति ओजः अस्ति H2O मात्रं न अन्यापि शक्तिरस्ति. आपो विश्वस्य भेषजं वेदः तत्र तत्र बहु वदति. एकमेव अधिकृत्य अर्धघण्टां वक्तुं शक्नोमि, परन्तु बहवो विषयाः सूचनीयाः सन्ति. तत्र प्रतिदिनम् अस्माभिः केचन मन्त्राः अब्लिङ्गाः पावमान्याः इत्युच्यन्ते. So many impurities are coming, not coming, pouring, running as a jet. Tesham pariharah kutra vartate? Pavamanyah punantuma prajapatyam pavitram. This mantra is relevant or not for today? Today is the most relevant, not in those days. And also we bathe in our bathroom. Only in bathroom we bathe, not in the river, because rivers had water. In Tamil Nadu, not in Karnataka. In Karnataka, luckily, mostly all rivers are flowing water. But in Tamil Nadu, so many people are building their own houses in the river only, or in the tanks. Tatra bhi graha nirmanam. Nadi tirena Gangayam Goshaha idani Gangayam eva Gosha. My house is in the Ganges. Yes, because Ganges is dried due to our sins, due to our forgetting the all rinas. Jayamano vai brahmanastribirnavajayate. We are not doing. I am not saying this. Kalidasa said, what are the usefulness of Vedas? He says through Dilipa, Tava mantra krito mantrair durat prasamitarvihi drishtalakshabhidash pratyadishyanta iva me drishtalakshabhidashara. Kalidasa is the universal poet, greatest poet. He knows all Vedas. He is impartial. He is independent, not supporting any Vedikas or any Veda mantras or Purohit. He is so independent. Veda mantras. What are the useful of Veda mantras? Pratidinam ye doshaha yani upadravani agachanti tesham pariharaha mantra uchcharanena bhavati. Mantrocharanena katham bhavati? Ekaha mantraha evam vadati. Yada vayam nagare vasamaha tada vayuhu vati. Vayuhu vatyeva. Parantu asmakam pradeshe shatam sahasrani cha factories dine dine jayante navo bhavati jayamanaha. Tasya upayogopi asti, durupayogopi asti. Tadanim kim kurmaha? Air pollution is inevitable. In the fourth prashna of Aruna, Namo Vache, there is one mantra very, very beautiful. You see. Shanno vatah pavatam matarishva shannastapatu suryaha ahani sambhavantu nashagum ratrih pratidhiyatam. Day and night. Night is a rays of sun. This sun is there. In the moon, in all the kiranas, in all the rays also, some good points are there, very few rare points. Because in the time of eclipse, everybody says, oh, violent rays are coming, oh, that rays will do this, that will do that. Evam evam abadaha agachanti vedaha vadati suryaha pratyaksha devata. Suryaha vedatrayatma vartate. Ayamem yeshayeva agnihotrancha phalanchaiva agnihotrinam vedascha kratavaschaiva. This cannot be invented or discovered by any science. Veda invented this. Adityo va yesha yetan mandalanta patitatratarichaha. Who is the sun? My sun is here.
My son-in-law also, he said, this is S-O-N son. I am saying about S-U-N. Our tradition says, our Veda mantra says, our Smriti says, Surya Atma Jagatastasthusascha. What a beautiful statement. He is the energy for movable and immovable things in the whole universe. Not in the India, not in America. Even in the Brahmaloka, even in the Vaikunta, even in the Kailasa also. Tava mantra kruto mantrehi. Such powers are there, and we don't know, or we have no faith on that. Even uttering itself, beautiful. And Shanno Vatah Pavatam Matarishva. Oh God of air. Somebody says we are full. Who says he is the fool? Because they are worshipping the Jada, inert bodies of Panchabhuta as deity. Deities are there. In the Adi Shankara's Dakshinamurti Stotra, Bhurambham, Sanalo, Anilo, Ambaram, Harnatho, Himamshu, Puman, all the 5 elements are the forms of God. God only is there. Somebody told in the Hinduism and then Sanatana Dharma, foolishness is there because so many deities are worshipped by them. They are foolish. No. We are worshipping only one God. But the reply is, in our Sanatana Dharma, there is only God, not only one God. God is only there. Kim uchyate Vishvatas Chakshuruda Vishvato Mukho Vishvato Hasta Uda Vishvatas Pad. Kidashi Bhavana Vartate, Kidasham Saukaryamasid, Kidashi Shantihi, Shantihi Idani 1 kilo for so many dollars. We have to buy it. No Shanti is there. Ashanta. Ashantihi Kutaha Bhavati Asmakam Manasi Yetadesha Annavayu Jalanam Dosha Nivaranam Yada Kriyate Tada Nutana Doshodbhavaha Bhavati Atayeva Apohishtamayo Bhavaha Iti. Water pollution Nivaranaya Bhavati. Food pollution. What can we do? Annapatayanasya no dehi anamivasya shushminaha. You see the Vidyaranya Bhashya. Anamivasya annasya naha dehi. Adyatve annadvara eva bhavo doshaha bhavanti tuchante na kevalam pachana samaye utpatti samaye eva vartate. Tadartham kim kurmaha. Ityukto shastra ritya tatra varunadini japitva तारस शक्ति ही धान्ये भवतु इति यदा धान्या वापया जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा तासां पर्वरात् एवंच या ओषधय सोमराज्ञाः प्रविष्टाः पृथिवीमुनु. These are all the oshadis are the form of God. We have to worship, we have to pray them, not sprinkling all the manure. Parantu maya nutana vishayeshu doshaha eva nochante gunaha santi dosha garbhitaha santi. Vedaritya yaha upayaha pariharaha saha dosha rahito margaha iti nivedanameva mama etansha vishayaha aloche vaktaha. Adyatve kutaha shantihi. Yasya yat karma duty vartate tat parityajya anyadiyam karma eva ayam karoti. Ayam svabhava vartate. Ayam svabhaha vartate atayeva vede yavameva bhavishyati iti matva brahman brahmano brahma varchasi jayatam asmin rashtre rajanya ishabhyashuro maharatho jayatam. All the rishis are the spiritual who are totally dedicated for spiritual life. They are rishaya. One says rishi is such a person who don't know the shaving and having the long beards. No. Rishi means scientist. Risha darshane. Loke vastuni sarvani drishtva tatra tatra sukshvam samyancha alochya yaha la
La itukte, all the laws are in the mathematics, in science, they are law. Arithmetics law and all the other law, gravitational law is there. When the gravitational law, kashana scientist nagatha tatah purvam asmakam kandukaha upari dhavita chet tatraiva tachyati va anantarameva patati va bahuni vastuni upari patitani अधः पतन्ति इति दृष्ट्वा तेन सामान्यतया एकः नियमः कृतः सः नियमः एव यः नियमं करोति सः ऋषिः एतादृशाः ऋषयः कोटिशः सन्ति ऋग्वेदे यजुर्वेदे शुक्लयजुर्वेदे सामवेदे विभिन्नान् विषयान् अस्माकं बोधयन्ति अस्माकं यत् सैन्स् मध्ये वर्तते तत्रापि रेफरेन्स् वर्तते इति द्वयं वक्तुम् अहम् इच्छामि अद्यत्वे विज्ञानस्य अभिवृद्ध्या एकैव सूर्यः इति न there may be so many solar systems, solar mandalams may be there, somebody says, and another says, wow, why the black color in the moon? Krishne Chandre Krishnima Katham Maya Chatvaramshad Varshabhya Purvamev Ete Lekhaः Likhitaः Idam Vede Vartate Katham Vartate Suryahana Ekah Yadyapi Vyavaharartham Ekah Suryaha Ityuchyate Athapi Suryas are minimum 8 and maximum there is no number. Thousands of Suryas may be there. Where is the mantra? The mantra lies in the Surya Namaskara Prashna. Arogo Bhrajah Patarah Patangaha Swarnaro Jyotishimane Vibhasa. All the names are given. This is lie. Why? He is saying always lie. Therefore, all the sentences are Tasya Vishaye lie bhavati. He has to lie down. Kutaha mithyavachanam tairuchyate. Arogaha, Bhrajaha, Padaraha. Who is seen by us every day? Rudra says, Asoyastamro aruna utababhrusu mangalaha utainam gopa adrishan udaharyaha. What is his name? Arogaha. Arogaha ateva arogyam bhaskaradichhet. So many 6 sons are very famous, and 8th son, this son is discovered by the rishi scientist named Kashyapa. Kashyaposhtamaha samahamerunna jahati. And another Vaishampayana scientist says, proclaims, declares, what is his declaration? Yetayaivavrita sahasra suryataya iti Vaishampayana. Vaishampayana scientist says, this is the translation. Vaishampayana rishi having daddy. No. Because though sarveshu samayeshu suryakiranaha na ekavithaha bhavanti ekasyaiva nanakiranatvam na bhavati tasyam sthityam anye suryaha bhaveyuriti aham tasya mantra kaha chitram devanamudagadanekam chakshutadesha bhyukta. Mantra is there and vyakyanam is also there. What about the blackness in the moon? Even in the Veda, Shukla and Krishna, white and black. Nowadays, white money and black money, we know only these two. Even in the Veda, but however, luckily, he has explained Krishna Yajurveda. I am Krishna Yajurveda, the Vijayaragha was Krishna, is Shukla Yajurveda. What is Shukla and Krishna? White and black? No. Kimartham agatam? Mantraha prithak vartante chapter wise. एवं ब्राह्मणा बहवोपि चैप्टर वाइज विभक्ताः वर्तन्ते. अस्माकं कृष्णयजुर्वेदे द्वयं मिलितमस्ति. अतएव कृष्णत्वं मालिन्यम् अन्यत् नास्ति. अस्माकं हृदये एव मालिन्यमस्ति. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति. नौ व्हाट इज व्हाई ब्लैकनेस? कुतः चंद्रे कृष्णिमा आगता? एका कथा, ब्यूटिफुल कथा वर्तते. द्यावा पृथिवी सहास्तां संहिता भागे भी वर्तते, ब्राह्मण भागे भी वर्तते अयं मन्त्रः. द्यावा पृथिवी सहास्तां तेवि यति अब्रूतां अस्त्वेवनु सह यज्ञियमिति. I will tell briefly. The heaven and the earth, द्यावा पृथिवी सहास्तां,
They were dwelling mingled. How dangerous. விண்ணும் மண்ணும் கலந்ததடின்னா, பாலும் தேனும் கலந்ததடின்னா நல்லா இருக்கு. விண்ணும் மண்ணும் கலந்ததடின்னா இது குட்டிச்சோராப்படும், அதுவும் வேணாப்படும். परंतु once upon a time, पुराकाले इयं कथा कथं वा सहस्रवत्सरं पूर्वम् अस्मत् तुल्येन पूर्वजेन लिखितुं शक्यते. Nobody can imagine this. द्यावा पृथिवी सहास्तां देवी यति अब्रूताम् अनन्तरं केनचित् कारणेन मन्त्रानुष्ठानेन यागाद्यनुष्ठानेन सा स्टोरी गता, स्वस्वस्थानं प्रति गता. टाटा कृत्वा अनुमतिं लब्ध्वा इदानीं वेदः सूचयति यदा द्वौ सखायौ आचार्यः शिष्यश्च सहना भवतु अस्य मन्त्रस्यैव सहस्रमर्थाः सन्ति. इदानीं यदा कुरुशिष्यौ एकदा पठित्वा अथवा सखायो मिलित्वा अथवा दम्पती एकं लण्डन् मध्ये वर्तते, अन्यं कुत्रचित् वर्तते, किमर्थं विवाहः, नामकृते विवाहः, अनन्तरम् अस्य वासस्थलम् अन्यत्, तस्य वेदः तथा न वदति. यावदायुः इमौ दम्पती एकत्रैव वासं कुरुतां शान्तिं लभताम् इति प्रार्थना. इहैव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायुर्व्यस्नुतं क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिरेधामानौ स्वे गृहे. भारतदेशे एव तेषां सौख्यं भवतु, स्वे गृहे, not in the America. I am not criticizing anybody, but Veda says इमौ दंपती अस्मिन् दिने यथा सह अत्र अतीव संतोषेण वर्तेते एवमेव सहस्रं वत्सरान् अतीव पुत्रेण पौत्रेण प्रपौत्रेण पुत्रैः पौत्रैः प्रपौत्रैश्च सह मोदमानो. மோதன்னா உனக்கு ஒன்று டேஷ் ஆகிறது இல்லை, தமிழில் மோதறது. வித் 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 டீப்பஸ்ட் ஹாப்பி, வித் பீஸ். இப்போ பீஸ் என்ன தெரியுமோ இல்லை, வேற ஒன்று பிஇஏசிஏ காணும்ப்பா. இப்போ அந்த பீஸ் தான் இருக்குது. ஒத்தனை பீஸாக பண்ணிவிடுறது, மொத்தமாக பீஸாக கிழி. ரெண்டுக்கும் ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஒன்றா தான் இருக்குது. எனக்கு அவ்வளோ தூரம் இங்கிலீஷ் தெரியாது, சொல்லி வைக்கிறேன். ஸோ பட் fluency is not coming because of anabhyasa. Therefore this may be the first abhyasa. Please pardon me if some mistakes are there. ஏன்னா இவர் சொல்லிட்டு ரெண்டையும் கலந்து தான் பேசணுங்கிற, இல்லைன்னா இவருக்கு ரொம்ப வேலை ஜாஸ்தியாக போகிறது. 4:30 மணினா அவர் 35 நிமிஷம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. பெரிய ப்ராப்ளம் கிரியேட்டிங். No problem. Yes, please give me 5 minutes more for this because your job is also taken by me. Jobless. Why blackness? Dyava Prithivi Saha. And what is the story? ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்தால் தமிழ் 2 வருடா நடப்புகிறேன். திடீர்னு பிரிஞ்சு போனால் மெமெண்டோ கொடுக்கணும். ஏன் ஞாபகார்த்தமும் ஒரு பேனாவது கொடுக்கணும். இல்லை ஒரு செயின், கீ செயின். இதுதான் இப்போ எல்லாருக்குமே மெமெண்டோ, கீ செயின். இல்லைன்னா ஒரு ரவுண்டான ஒரு சோப்பு, அது வச்சுக்கோங்க. கண்ட இதோ மெமெண்டோ. यदा द्वौ सखायौ अत्यन्तं स्निग्धौ विभागं गच्छतः वियोगं प्राप्नुतः तदा एकस्य वस्तु अन्यस्मै दातव्यमिति नियमेव. अन्येन अस्मै दातव्यं. one way traffic इल्ल. त्वया दातव्यं मया गृहीतव्यं. No. Whoever takes something from the world, he should give up. Give and take policy. No, only one way. Take policy. First give policy, then take policy. Dudohagam sayajnaya. This is the principle of Veda. Veda says, Dehi me dadamite nime dehi nite dadhe. Dehi me dehi me nime dehi me ni. Ganapatha is there. Evameva. Santva sinchami prajamayur dhanancha. हे भगवन् त्वं मह्यं देहि अहं तव यागादिकं करोमि. Nobody is doing. That is why Kalidasa mentions this point. Today, why the famine, panjam, is that? Why the anna scarcity has come? He says, one-way traffic jatam. One-way traffic jatam. Sanskritam, English, ubhayam militva. Katham one-way traffic?
Dudohagam Sayajnaya. How prosperous was the country in those days? Why? Yete yagadidvara devan tarpitavantaha devaha vrishtyadi arogyadidvara asman tarpitavantaha. Ayam vishayaha Gitayam devan bhavayata anena te deva bhavayantuha. Not only for this transaction, only this world to that world. Now, what is the yajna? Yajna, what is the yajna? Yajna is not only international contact, inter-worlds contact. Science can discover only international contact only because our mind is limited. Inter-world contact can be done only by the way of Vedokta Marga. That is the yaga. Heaven is there. There are so many worlds are there. We have to fight. Nambika Advair Vishyam. Inter-world linga erpadthirathu yagam. I am not saying this is said in the Gita, this is said in the all Vedas. Yajno rayo yajnai shevasunam yajnas sasyanam utasukshitiinam. Yajna is not easy cricket game. Cricket game is the interworld game. So many of both tatra naham gachani. Asmin yage management science vartate. Management science Veda madhye bahu vartate paruntu edarisha biro pustakani na santi kinchideva suchitam asti Gitayam suchitam aham idanim agacchami yada dvau sakhayu parasparam gacchataha anyaha anyasmi dadati prithivya dive dattam diva prithivye dattam kin dattam yadamushya yajniyamasi tadasyama dadhattavusha bhavan Yadasya yajniyamasi tadamushya madadhat tadaschandramasi krishnam. This is proved by so many years back. They went after spending so many crores of dollars by some vimana and they landed in the Chandramandala. What is there? What was there? He has taken handsome Mushti parimidam black soil. Re Vedaha purve vadati. Prithivya smarakatvene yaha yajniyo bhagaha dattaha prithivyaha varnaha krishnaha. Earth color is black. In the Chandogya Upanishad is that annam krishnam. Prithivyaha varnaha krishnaha jalasya varnaha shvetaha asit purvam. Idanintu kimapi yojayiti. Jeragavanir. Agnehe varnaha rohitaha. Light reddish. Tasmat prithivya dattam mritika rupam krishna varnam swaha swargaha madhye sthapayiti chandrasya madhye yat smarakatvena dattam mahyam kimapi lekhani tadu kutrapi nikshipyadeva kone nikshipyadeva purastadeva showcase madhye ye agachanti te sarvepi pashyantu mama mitrasya smarakam idam etesham smarakam iti purataha sthapaniyam. Dulokasya purataha kimasti chandramandalamasti. Chandramandale prithivyadattam saha sthapitavati dyauhu sthapitavati tasmat tadadas chandramasi krishnam. Now what you have to do? You remember that black soil, then this yaga will be performed in both earth and heaven. Tadipuktam tatra. Ushan nipapan adodhyayet Dyava prithivyoreva yajnye. Integrity not between the countries in Khandas, Africa, not in the Bhumi. Integrity with all the words, universal integrity was taught by them. Dyava prithivyoreva yajnye. Bangalore jalam Bangaloreva bhavati Madrapurim nagachati Madrapuri jalam atra nagachati ketam vartate adya integrity. Purvakale kathamasit Vede integrity. Paraspara sahayam kathamasit. Ayam vishayaha jnapaniyaha atra idanim. Anantaramapi spiritual and what is that called spiritual and material. This is the greatest problem. Artha vishayakaha kashana bharaha vartate
आत्मविषयकः भारः वर्तते द्वयोः कश्चन समन्वयः अपेक्षितः एकस्मिन् यागे वर्तते किं वर्तते तस्माद्राजन्यो ब्राह्मणवानत्यन्यं रात्यन्यगुं राजन्यं तस्मात् ब्राह्मणो राजन्यवानत्यन्यं ब्राह्मणम् आत्मिक विषयः राजकीय विषयः धन विषयः इति पृथक् पृथक् न सर्वं मिलित्वा एकीभूय परस्पर अविरोधेन स्थातव्यम् अस्मिन् विषये बहवो मन्त्राः सन्ति वेदे तदेव याज्ञवल्क्यः केवलम् अध्यात्मविषयेन सैन्स् विषये सर्वं वदति यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति पर्यन्तम् अत्र वर्तते इदानीं यं सभा अस्याः सभायाः विषये वेदे किम् उक्तम् इति इदानीम् उक्त्वा मया विरम्यते अनन्तरं समयश्चेत् अनन्तरम् आगत्य कथा इदानीं सत्कार्यमिदं वेदे वेदाङ्गविषयेषु विद्वांसः आहूयन्ते तेषां भाषणं भवति सर्वं भवति कश्चन नास्तिकः वदति भारतीयविद्याभवनस्य धनं ययि क्रियते व्यर्थम् इस्कान् मध्ये दण्डभोजनं क्रियते किमर्थम् एते आहूताः विमानयानस्य कीदृशव्ययः अपव्ययः क्रियते इति कश्चन नास्तिकः वदति तदानीम् एतेषां निर्वाहकाणां मनसि खेदो भवति वा न वा किमर्थम् इयं सभा आरब्धा एतत् सर्वं वेदे वर्तते अहं वदामि इदम् उदाहरणं न उदाहरणान्तरं सोमयागः कृतः सोमयागो नाम इंटर्वर्ल्ड् लिङ्क् सोमयागे लक्षशः रूप्यकाणि व्ययीकृतानि कश्चन नास्तिकः वदति इम उद्वासीकारिण इमे दुर्भूतमक्रन्नित्यन्यतरः अन्ये आस्तिकाः वदन्ति अहमपि किञ्चित् ददामि कान्ट्रिब्यूशन् ददामि கன்சீவராகவே இருக்கக்கூடாது கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கணும் ரெண்டு சி தான் கன்சீவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம் அது ஸ்ரத்தையாதேயம் அஸ்ரத்தையாதேயம் ஸ்ரீயாதேயம் ஹ்ரியாதேயம் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த டைம் விச் எவர் யூ ஹாவ் யூ ஷேர் only we are buying shares not sharing our wealth by wealth we are buying shares not we are sharing the wealth this is the problem this is bhagavad kripaya vandhu எனக்கு நான் செக்கபோர்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ இங்கிலீஷ்லன்னு எனக்கே ஒரு சந்தோஷம் இது வந்து ஆதிசாய என்னுடைய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அனுகிரகம் இந்த ஷேர் பண்ணிக்கிறது தூப்புலன்னா அந்த ஷேரை வாங்கி என்ன பண்ணுறது ஆக மொத்தம் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ எல்லா சமாச்சாரங்களும் நான் கொடுத்து தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் பண்ணால் தான் சரியாகணும் சோமயாக அந்த சோமயாகத்தில் பண்ண உடனே எல்லாரும் கேச்சன நிந்தந்தி கேச்சன உபகாரம் குர்வந்தி एवमे जनाः बहुविधः अयम् उपन्यासकः किमपि न वदेत् इति कश्चित् वदेत् अवश्यं न मम पुरस्तात् अन्यत्र वदेत् अयं सम्यगेव वदति आङ्ग्लमपि किमपि किमपि वदति इति स्तोत्रं करोति अन्यः इदानीम् अस्माकं कर्तव्यं किं वाट् शुड् वी टु डू ये निन्दन्ति तेपि उपकारं कुर्वन्ति ये उपकारं कुर्वन्ति ते उपकारं कुर्वन्ति तद् सन्देहो नास्ति एवमेव गवर्नमेंट मध्येपि எதிர்கட்சின்னு ஒன்று இருக்கணும் அவன் வெஸ்டர்ன் இருந்தால் தான் அவன் சரியாக ஓடுவான் இதுதாங்க பாயிண்ட் अयम् अस्मिन् विषये किमुच्यते ये स्तुवन्ति ते उपकारं कुर्वन्ति ये निन्दन्ति कथम् उपकारं कुर्वन्ति यदेवैषागुं सुकृतं याराद्धिः तदन्यतरोऽभिश्रीणाति यदेवैषां प्रथमाष्टके प्रथमप्रश्ने अन्ते वर्तते यदेवैषां दुष्कृतं याराद्धिः तदन्यतरोपहन्ति ब्राह्मणः संजयति ब्राह्मणः नाम सत्कर्म अनुष्ठानवान् यस्य कैरेक्टर इज मॉडल he is called brahmana according to our veda shastras संजयति कथम ये निन्दन्ति तेषाम् उपकारः कथम सम्यगेव उक्तम् अस्माकं सर्वेषु कार्येषु रजोगुणेन तमोगुणेन च ईगो द्वारा बहवो दोषाः भवन्ति सर्वेषु कर्मसु अस्माकं दोषः अनिवार्यः इट इज इनविटेबल तेन यः दुःखविशेषः भविष्यति तं सः निन्दकः स्वीकरोति he is taking the what is that called the flaws नु சொல்லலாம் இல்லையா ஒரு குறைபாடுகள் வருது அது அவன் மத்துன்னு போறானோ நிந்தகாः अपि अस्माकम् उपकारकाः
इति भावनया सर्वेषु सत्कार्येषु यतितव्यम् इति विषयः बहुत्र उक्तः। प्राब्लम सॉल्यूशन मध्येपि यदि भोजनं क्रियते तदा एको दोषः, अति भोजनं क्रियते चेत् शरीरं बृहद् भवति, मादृशं नैव क्रियते चेत् दोषः भवति। सोमयागे 5 दिनेषु उपवासः कर्तव्यः। तत्र वयमीडिया एकम् उदाहरणं वदामि, 100 उदाहरणानि सन्ति अत्र। एकं प्राब्लम सॉल्यूशन किम्? अपोष्णाति तन्नेव शितन्नेव न शितम् इति 5 दिनेषु उपवासः भवति। उपवासः नाम பட்னி, அது என்ன சொல்கிறது, ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இப்போ எல்லாம் அந்த ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டு தான். இப்போ இந்த ஃபாஸ்ட்டை காணும். ஃபாஸ்டிங்கிறதுக்கு FAST தானே ரெண்டுக்குமே. என்ன இங்கிலீஷ் பாஷையோ எனக்கு புரியல சார். கண்ணாபின்னான்னு இருக்குது. கோன்னா வெண்டுங்கிறான், பிளேனா பிளைடுங்கிறான், புட்டுங்கிறான். பூத காலத்தில் ஒரு ரூபம் கிடையாது. சம்ஸ்கிருதே ஏகமேவ ரூபம், वेदे एकमेव रूपम। लिखति अलिखति, पठति अपठति, गच्छति अगच्छति, धावति अधावति, only one past tense. Here 12 or 13 varieties are there in the past tense. I have read all the Renan Martin through 10 times. I have studied thoroughly English grammar. व्याकरण ग्रामापेक्षया संस्कृत व्याकरणापेक्षया बहु कठिनमस्ति। संस्कृत व्याकरणे एकमेव नियमः, तदपि मध्ये वक्तव्यं मया। पुट 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 कट 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 शट शट शट, go ide, you use, spend. अरे डकारोच्चारणे वर्तमानकालः, टकारोच्चारणे भूतकालः कथम् एकेन अक्षरेण विपरिवर्तिर्भवति वेदे, आङ्ग्लभाषायामपि भवति, कुतो न भवति? अमार्थ बहु अक्षरशुद्धिः वेदे आवश्यकः इत्यत्र किमु कथा சொல்லவே வேண்டியது. இங்கே நீ ஸ்பெண்டுன்னா இல்லையா, தே ஸ்பெண்ட் மணி என்ன சார் அது? டா ரெண்டும் ஒரே எழுத்து தானே. தமிழ் எழுதினா ரெண்டும் ஒன்று தான். அந்த தமிழ் இருக்க மகாகோரம். 4 எழுத்து ஒழுங்காக சொல்ல தெரியல இந்த பசங்களுக்கு, நம்ம ஆட்கள். ஏவஞ்சே கிம் ஆயாத்தும் அத்திர अपोष्णाति भोजने कृते दोषः, भोजने अकृते दोषः दीक्षितस्य। शुद्धं जलं सम्यक् पिब, अयमेव मम आहार इति मत्वा पिब। अपोष्णाति तन्नेव शितं, சாப்பிட்டா மாதிரி ஆச்சு, சாப்பிடாத மாதிரி ஆச்சு. He has not eaten any solid food, he has taken only water, that is upavasa. But he has taken water, it is enough for sustaining 15 days our life. It is proved in the Chandogya Upanishad. One Shishya was asked to fast for 15 days to know some point. And he did it. Panchadashahani masihi kamamapapiva pranahana vichhetsyate iti. Tasmat panamapi jatam आहारोपि जातः उपवासोपि जातः। एवमेव अस्माकं प्रतिदिनम् इदानीं भार्या अस्माकं कदाचित् सुखं ददाति, कदाचित् दुःखमपि ददाति। किं कर्तव्यम्? उभयमपि मेलयित्वा एव कर्तव्यं। तस्मात् ब्रह्मचारी भवामि इति न। एवमेव बहु उदाहरणानि सन्ति। एवमेव मम समयः अधिकः स्वीकृतः, क्षमां प्रार्थयित्वा मया विरम्यते। एतादृश अवकाशं दत्तवद्भ्यः कृतज्ञता। विशेषतः रामानुजमेव माम् एतादृशविषये प्रथमतः प्रेरणां दत्तवन्तः। अन्येभ्योऽपि निर्वाहकेभ्यः धन्यवादाः। विशेषतः श्रोतृभ्यः मदीयाः धन्यवादाः। विद्वद्भ्यः नमस्काराश्च।